अहमद हमारे मोहल्ले का लड़का था, खाते पीते घराने का उबाश नौजवान जिसकी दोस्ती ताहिर और जाहिद जैसे बदनामे ज़माना लड़कों से भी थी। हालांकि वालिदैन इसको बहुत मना करते थे कि इन दोस्तों के पास ना जाया करो क्योंकि इनको लोग बहुत बुरा जानते हैं, मगर अहमद किसी की ना सुनता था। अहमद के वालिद निहायत शरीफ आदमी थे। वो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते थे, जबकि जाहिद एक ज़िम्मेदार का बेटा था और ताहिर के अब्बू नामी ग्रामी जूलर थे। गोया इन लोगों को दौलत की कमी न थी। वालिदैन तो सभी के चाहते हैं कि इनके बच्चे पढ़ लिख जाएं। अगर औलाद गलत राह पर चल निकले तो वालिदैन बेचारे क्या करें। अहमद के वालिद भी यही चाहते थे कि इनका बेटा पढ़ लिख के इंजीनियर बन जाए या फिर किसी और बाइस फ़ख्र पेशे से मुंसलिक हो जाए। वो खुद प्रोफेसर थे और दुनिया जहां के बच्चों को पढ़ा रहे थे, मगर इनका अपना बेटा बार बार FSC में फेल हो जाता था। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ बुरे लोगों की सोहबत थी। हालांकि वो तो बहुत ज़हीन था और बुरे दोस्तों की सोहबत की वजह से बार बार FSC में फेल हो रहा था। अहमद हालांकि 2 बहनों का भाई था, इसी वजह से इस पर बहुत सी जिम्मेदारियां भी थीं, मगर वो भी इन जिम्मेदारियों को महसूस नहीं करता था। अलीना जो सबसे बड़ी बहन थी शादीशुदा थी, इसके 2 बच्चे थे, जबकि छोटी निदा मैट्रिक कर रही थी। वो बहुत मासूम और शौक सी लड़की थी, हमेशा खुश रहने वाली। निदा अपने भाई अहमद से बेहद मोहब्बत करती थी। यार अहमद को क्या हो गया, हमें लिफ्ट ही नहीं करा रहा, जाहिद ने सवाल किया। ये अपनी सोचों में गुम है। कभी जवाब ना पाकर दोस्तों ने अहमद की निगाहों का ताकुब किया। वो गली में आती एक मासूम लड़की को बड़े गौर से देख रहा था। वाकई वो लड़की हूरों जैसी थी, बेहद मासूम, स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए थी। वो मैट्रिक की तालिबे इल्म सोनिया थी। इसकी उम्र बमुश्किल 15 बरस होगी। दुनिया से बेखबर वो अपनी धुन में चलती जा रही थी। वो कमसिन होने के बावजूद चट्टान की तरह मजबूत लग रही थी। वो काफ़ी बावकार लड़की थी और यही चीज़ इसकी शख्सियत का खासा थी। इसके घर का माहौल पाकीज़ा और माँ बाप ने इस बच्ची की बेहतरीन तरबियत की थी। वो दुनिया के तमाम आलूदगियों से पाक थी और पाकीज़ा दिल और पाकीज़ा सोच की मालिक थी। अहमद के दिल पर इस चांद से मुखड़े ने क्या असर किया। इतने गौर से इसे देख रहा था कि वो अपने इर्द गिर्द से लापरवाह हो गया। इसको एहसास ही ना हुआ कि इसके साथ दोस्त भी हैं जो इसे घूर रहे हैं। क्या मर गए हो यार, सांस लेना भी भूल गए हो। जाहिद ने इसका कंधा हिलाया और ताहिर ने एक थप्पड़ इसकी कमर पर मारकर खूब हिलाया। अबे चूहा ना भन शेर, हम 3 ही गाड़ी में उठाकर ले चलते हैं। वो इतनी मासूम है कि मेरा हौसला नहीं हो रहा कि इसको बर्बाद करे। अच्छा तो पारसा ही रहने दे। हम तो वही करेंगे जो हमारा इतवार। इस दौरान लड़की का घर आ गया। वो अपने घर चली गई। ताहम इन बदमाशों ने इसका घर देख लिया था और फिर मिलकर इसको उठाने का प्रोग्राम बनाने लगे। ये बदमाशों का एक ग्रुप था जो लड़कियां सरे राह उठाकर गाड़ी में डाल लेते थे, मगर मौका महल देखकर ताकि पकड़े ना जा सकें। पुलिस को कब से इनकी तलाश थी, मगर इनको किसी का कोई खौफ नहीं था क्योंकि ये असर और रसूख रखने वाले बापों के फर्जंद थे। ये ऐसी कई वारदातें कर चुके थे जो आज फिर एक और वारदात की मंसूबाबंदी कर रहे थे, मगर अहमद के दिल पर सोनिया की मासूम सूरत ने ऐसा जादू किया कि वो इन शैतानों के आज के मंसूबे में शामिल नहीं हुआ। अलबत्ता वो पहले कई बार इनके मंसूबे में शामिल हो चुका था। घर आकर भी अहमद का दिल सोनिया की तरफ अटका रहा। इसका जीना चाहा कि वो घर से बाहर निकले या दोस्तों की तरफ जाए। आखिर वो बार बार फ़ोन करके इसको बुलाने लगे, मगर वो नहीं गया। रोज़ रात को इसे फ़ोन आया कि अब तो आजा, तेरी पसंद को फार्म हाउस में ले आए हैं। ये फार्म हाउस जाहिद के वालिद का था, शहर से दूर सुनसान जगह पर था।
اس کا والد اس فارم ہاؤس میں کم ہی جاتا تھا اور بیٹا اس دن جاتا جب وہ ایسی گھناؤنی واردات کرتا، اپنے اوباش دوستوں سے مل کر کبھی اور کسی غلیظ قسم کی لڑکی کو بھی گھیر لاتا اور جو اپنی مرضی سے آتی یا پھر کوئی دوسری جو دھوکے سے ان کے جال میں پھنس جاتی۔ اس بار وہ سونیا کو تو نہیں اٹھا سکے مگر اس کے ساتھی کلاس فیلو کو اٹھا کر لے آئے تھے۔ انہوں نے ان کو سنسان گلی میں اس وقت گاڑی میں ڈالا جب وہ چھٹی کے بعد اسکول سے گھر واپس جا رہی تھیں۔ گاڑی میں ڈال کر اس کے منہ پر رومال رکھ کر بیہوش کر دیا تھا۔ وہ پھر فارم ہاؤس میں لے آئے۔ جب لڑکی کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک سنسان جگہ پر پایا اور یہ اجنبی نوجوان اس کے اطراف موجود تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ رونے لگی اور یہ اس کے رونے سے محظوظ ہونے لگے۔ تبھی ان میں سے ایک نے کہا، یار ابھی سے اس کو تنگ نہ کرو، بیچاری کو کچھ کھانے پینے کو دو، دوپہر سے بھوکی ہے۔ انہوں نے لڑکی کو کھانے کے لیے پیزا دیا اور پینے کے لیے کولڈ ڈرنک، مگر لڑکی نے ان چیزوں کو ہاتھ سے پکڑ کر پرے کر دیا اور وہ بدستور روئے جا رہی تھی۔ طاہر بولا، یار استاد کو بلاؤ، ہم سے نہ مانے گی، وہی ان لڑکیوں کی نفسیات سمجھتا ہے اور یہ اس سے جلد مان بھی جاتی ہیں۔ ہم سے تو یہ خوب نخرے کرتی ہیں، رو رو کر ہلکان ہو جاتی ہیں۔ استاد کو ہی معلوم ہے کہ کیسے خوشی خوشی لڑکی کو رام کیا جائے۔ انہوں نے کئی بار احمد کو فون کیا، جلدی پہنچو یار، میں کسی ضروری کام میں پھنسا ہوا ہوں، میں آج نہیں آ سکتا، تم لوگ اپنا کام جاری رکھو، میں شاید آج نہ آ سکوں۔ نہیں احمد، ہمیشہ تم پہل کرتے ہو، اس دفعہ بھی تم ہی پہل کرو گے، یہ لڑکی بہت زیادہ رو رہی ہے، ہمارے سے قابو نہیں آ رہی، تم آؤ اس کو سمجھاؤ کہ خوشی خوشی ہمیں سب کرنے دے، ورنہ ہم زبردستی بھی کرنا جانتے ہیں۔ یار میں کام میں پھنسا ہوا ہوں، میں کیسے آؤں؟ گولی مارو کاموں کو، جلدی جلدی اس وقت فارم ہاؤس میں پہنچو۔ اس بار ہم جلدی فارم ہاؤس پہنچو، بالآخر اس کو جانا ہی پڑا، اور جو ہی وہ فارم ہاؤس میں پہنچا گاڑی کی آواز سن کر طاہر اور زاہد کی بانچیں کھل گئیں کہ لو جی آ گیا ہمارا شیر، اب ہمیں کسی بات کی کوئی ڈر نہیں۔ دونوں کہکا لگا کر ہنسنے لگے۔ یار تیرا ہی انتظار تھا، ورنہ ہم دیر نہ کرتے۔ یار یہ وہی لڑکی ہے جس نے اس روز زاہد کو گالیاں دی تھیں، آج بدلہ چکانے کا دن ہے۔ اچھا، احمد نے دروازے میں داخل ہوتے ہی کہا، جہاں کمرے کے وسط میں وہ بد نصیب گھٹنوں میں سر جھکائے رو رہی تھی، ہچکیاں لے رہی تھی، اس کا وجود کا ہر حصہ اپنی بے بسی پر رو رہا تھا، سسک رہا تھا، اور وہ اپنے نیک کردار ہونے کی سزا بھگتنے کو یہاں لائی گئی تھی۔ اس وقت وہ دل ہی دل میں موت کی دعا مانگ رہی تھی۔ کیا اس معاشرے میں عورت کو عزت سے زندگی گزارنا گناہ ہے؟ آخر اس معاشرے کو کون سدھارے گا؟ دن دہاڑے شریف لڑکیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، پھر یہ بدماش ان کی عزت کو خاک میں ملاتے ہیں۔ وہ اذیت بھرے ماحول میں یہ سوچ کر روئی جا رہی تھی کہ کسی کی بے بسی کہاں ہم کو خوشیاں دے سکتی ہے؟ کیا ہم کسی کے جنازے پر اپنی خوشیاں منا سکتے ہیں؟ ایک لمحے کو احمد نے سوچا ضرور، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اس خیال کو جھٹک دیا، ایسی باتیں باضمیر لوگوں کو ہی زیب دیتی ہیں۔ زندگی عیاشی کا نام ہے، 2 دن کی زندگی ہے، خوب عیاشی کر کے گزارنی چاہیے۔ کمرے میں نیم تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ لڑکی نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے، ان کو ان کی بہنوں کی عزتوں کا واسطہ دیا، مگر بے رحم لوگ کب کسی پر رحم کرتے ہیں؟ احمد نے اس کو خبردار کیا، رک جاؤ، کسی کی عزت کا دامن تار کرنے سے پہلے دیکھ لو یہ کون ہے۔ اس نے زاہد سے کہا، کیوں اتنا اندھیرا کر رکھا ہے یار، بتی جلاؤ۔ لائٹ آن ہوتے ہی روتی ہوئی لڑکی کی آنکھیں چندھیا گئیں اور اس کے ساتھ ہی احمد کو ایسا لگا جیسے اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی ہو۔ اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ جس لڑکی کو اس کے بدماش دوست زبردستی اٹھا کر گاڑی میں ڈال کر لائے تھے وہ اس کی سگی بہن ندا تھی۔ اب نہ پھٹی نگاہوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ احمد بھائی،
आप हो इन मेरे खुदाया, इन्हें देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। तुम लोगों की बहनों की इज्जतें तार तार करते हो, आज तुम्हारी अपनी बहन की इज्जत लूटने जा रही थी। उफ खुदाया, इतनी बेइज्जती हो गए, बेगैरत हो गए, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। चुप करो, खामोश हो जाओ, मैंने धाड़ कर कहा, और तुम लोग दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से। जानते हो ये कौन है? मेरी सगी बहन निदा है। मेरी सगी बहन निदा मेरी इज्जत है। तुम लोग इसको उठा कर ले आए हो। तुम्हें और कोई ना मिली थी? इसको गज़बनाक देखकर जाहिद और ताहिर वहाँ से भाग निकले। तब अहमद ने निदा से माफ़ी मांगी, इसके पैरों पर हाथ रख कर बोला, माफ़ कर दो मेरी बहन, आज के बाद मैंने तौबा की और कभी आइंदा बदमाश लोगों के साथ नहीं दूंगा, बल्कि कभी इनका मुंह भी ना देखूंगा। अहमद निदा के पाँवों में गिरा ज़ारो कतार रो रहा था। वह बिलक बिलक कर निदा से माफ़ी की भीख मांग रहा था और बार बार अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि रब ताला ने इसकी बहन की इज़्ज़त महफूज रखी। अहमद फ़ौरन उठा रोते हुए इसने अपनी बहन के सर पर चादर उड़ाई और गाड़ी में इसको लेकर घर आ गया। इसके बाद अहमद ने तौबा कर ली। अपनी इज़्ज़त की बेकदरी देखी तो इसे एहसास हुआ कि दूसरों की इज़्ज़त जब मिट्टी में मिलाई जाती है तो इसको भी ऐसे ही अज़ियत मिलती होगी। इसे एहसास हुआ कि इस एहसास ने इसको शैतान से इंसान बना दिया और निदा ने इसका भरम रख लिया। इसने किसी से अहमद का जिक्र नहीं किया क्योंकि वो अपने भाई से बेहद मोहब्बत करती थी। आज तकदीर ने ऐसा खेल खेला था कि इसको अपने भाई की शख्सियत के घिनौने पहलू पर पर्दा रखना पड़ा, और वरना अगर निदा के अब्बू को ये पता चल जाता तो वो अहमद को इसी वक्त शूट कर देते। अहमद निदा का भाई था, इसलिए वो इससे नफरत नहीं कर सकी थी। निदा ने अहमद को इस शर्त पर माफ़ कर दिया कि आइंदा भी वो गुनाह की दलदल पर कदम नहीं रखेगा। अहमद ने जो वादा किया इसको इसने पूरा भी किया और हमेशा सही रास्ते पर निकला। अपने दोस्त को भी तलकीन करता रहा, निदा अपने वतन की हर बेटी और बहन की इज्जत के मुहाफिज बनो, कभी किसी की तरफ मैली आंख से मत देखो, वरना कुदरत का इंतकाम बहुत बड़ा होता है। अल्लाह की पकड़ में जो लोग आ जाते हैं वो फिर इसकी पनाह ही मांगते रह जाते हैं। आज भी ये सोचकर अहमद की रूह कांप जाती है कि अगर वो इस दिन फार्म हाउस न जाता तो जाहिद और ताहिर इसकी बहन की इज़्ज़त तार तार कर देते। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इसने मेरी बहन की इज़्ज़त की हिफाजत महफूज रखा।